नमस्कार आप देख रहे हैं केबीएस न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सामिद। आइए आज हम आपको एक बेबस पिता की दास्तां से रूबरू कराते हैं। सैदुल इस्लाम किसी तरह टूथपेस्ट बेचकर गुजारा करते थे। उसके ऊपर लॉकडाउन लग गया। जहां परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं एक 16 साल की बच्ची एक जटिल बीमारी के चलते मौत से जूझ रही है। हालांकि सरकार के दरवाजे पर परियोजना के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य भागीदार कार्ड का मिलान नहीं हुआ। आखिर बेबस पिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा। 10वीं कक्षा की छात्र सीमा परवीन खेलने की उम्र में गंभीर बीमारी के चलते करीब 6 माह से बिस्तर पर पड़ी है। सीमा मालदा के हरिश्चंद्रपुर प्रखंड के तुलसीहटा ग्राम पंचायत के सरालपुर गांव की रहने वाली है। पिता सैदुल इस्लाम पेशे से टूथपेस्ट बेचकर गुजारा करते हैं। बेटी के इलाज के लिए पैसे जुटाने के चक्कर में परिवार बर्बाद हो जाता है। नतीजन सीमा का इलाज बंद हो गया है। पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह की कि मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली जाए। सीमा तुलसीहटा हाई स्कूल की 10वीं की छात्रा है। वह पिछले 6 माह से नसों समेत कई तरह की बीमारियों से पीड़ित है। हालांकि पूरी दुनिया में कोरोना के इस हालात में सैदुल बाबू बेरोजगार हो गए हैं और इससे उनकी बेटी का इलाज रुक गया है। बेटी के इलाज का खर्च नहीं उठा पाने के कारण परिजन फिलहाल चिंतित है। प्रशासन को इस असहाय परिवार के साथ शीघ्रता से खड़ा होना चाहिए। जहां खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी निवासियों को हेल्थ पार्टनर कार्ड का लाभ मिलेगा, वहीं आवेदन करने के बावजूद परिवार को अभी तक हेल्थ पार्टनर कार्ड नहीं मिला है। प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द हेल्थ पार्टनर कार्ड की व्यवस्था की जाए और चिकित्सा मामलों में परिवार के साथ खड़ा रहे। कमर থেকে দুটো পায়ে কিছু কাজ করছে না, বলছে স্নায়ুতে ইনফেকশন হয়ে গেছে। দীর্ঘ 6 মাস ধরে ভুগছে নিয়ে মেয়েটাকে। তো কিরকম বাড়িতে অবস্থা আপনার মেয়ে? অবস্থা খুব সংকটজনক, তাকে চলাফেরা করতে পারে না। আমরা স্বামী স্ত্রী মিলে চলাফেরারে খাড়া করি, খাওয়া দাওয়া দিই, মানে হাঁটতেই পারছে না, বেলেন দাঁড়াতেই পারছে না। খুবই সংকট খারাপ, মানে যাবাপন্থী আমার মেয়ে। তো আপনারা কোনো চিকিৎসা করিয়েছেন? হ্যাঁ, চিকিৎসা করিয়েছি। ওই মালদা সোনু স্কিনে সুশান্ত চ্যাটার্জিকে, তিনি দেখেছেন, বলছেন সময় লাগবে। তারপরে আরও অন্য ডাক্তার একটা এসেছিলো, ওই দেখলো কলকাতা থেকে, বলছে কলকাতা কিংবা ব্যাঙ্গালোর কিংবা ভেলোর শিলিগুড়ির কথা বলছে। তো আমার তো অত টাকা নাই, প্রায় 4-5 লাখ টাকার প্রয়োজন। অত টাকা কোথায় পাবো? দিনমজুর লোক, আর খেটে খাই। আর লকডাউনের পরিবর্তে এখন হাটঘাটও বন্ধ, মাজন টাজন বিক্রি করি হাটে। এই তো সমস্যা, কী করে চিকিৎসা করব? তাই আমি আবেদন করছি যেন সরকার এটা সুচিকিৎসা করায়, আমার মেয়ের কিছু অর্থ দেয়, যেন ভালোভাবে সুস্থ হয়ে আমার মেয়েটা দাঁড়াতে পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি এটাই মমতা ব্যানার্জিকে করছি, যেন আমার এই চিঠিটা সলভ করে এবং আমার মেয়ের সুচিকিৎসা করাই, এইটুকু আশা আবেদন করছি আমি মমতা ব্যানার্জির জন্য। বলছি আপনার বাড়িতে কে কে রয়েছে? বাড়িতে আমরা 4 জন আছি, একটা ছেলে, একটা মেয়ে আর স্বামী স্ত্রী। বলছি আপনি কীরকম মানে বসবাস করছেন? আপনার বাড়ি ঘরে কীরকম রয়েছে? বাড়িঘর তো একটাই বাড়ি, টালির ফ্রেম করা রয়েছে। আর রান্নাঘরে একটা আপনার কুড়ো ঘর, মানে প্লাস্টিক দেওয়া, সেটাতেই আমি জীবনযাপন করছি। তো আপনার মেয়ে কোন ক্লাসে পড়াশোনা করে? আমার মেয়ে 10ম শ্রেণীর ছাত্রী, এবার মাধ্যমিক দিত, মাধ্যমিক ক্যান্ডিডেট। তার জন্য খারাপ যে অসুস্থ মেয়ে, কী করে কী হবে, আরও খুবই খারাপ। আপনার মেয়ের নাম? সীমা পারভিন, বয়স 16। প্রশাসন দিয়ে কোনো সাহায্য পাইনি এবং যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডও আমার হয়নি, অ্যাপ্লাই করেছিলাম, কার্ড পাইনি এখনও। তো কি বলছেন, মানে আপনাদের গ্রামের যে মেম্বারকে বলেছিলাম যে আমার মেয়ের একটু সুচিকিৎসার জন্য কিছু ব্যবস্থা বা হুইল চেয়ারের একটা ব্যবস্থা করুক, কিন্তু এখন পর্যন্ত দিতে পারেনি, বলে রেখেছিলাম। বলছি আপনার নাম? আমার নাম সৈদুল ইসলাম, বাড়ি সালালপুর। আপনি কে হন মেয়েটার? মেয়েটার আমি বাবা। मालदा से तनुज जैन की रिपोर्ट।